Mayong buntag alang ka na itong tanan, yung taknas kabuntagon, makaigsunan ng magalaan, ang YouTube channel, YouTube Joy Boytigon, Husinan man Sambuanga del Norte, kung pabati alang kanyo ninyo sa kiminsahe, nga din makahatag kini, sugilanon kini, katawanan apan makatandog kini, sa imo, sa ako, sa atong balatian. Dinitak na makaigsun na kuya ng YouTube channel, YouTube Joy Boytigon, Husinan man Sambuanga del Norte, magadapit alang kanyo ning pipila lamang ka minutos alang sa patalihog aling ning usa ka sugilanon nga dili angay kamalakan tungod kay igo lamang kini nagasaysay alang sa ato nga kinabuhi o sa imo nga kinabuhi alang ni ana. Ang usa ka makaigsunan ka inahan nakabaton siya og usa ka anak. Ang usa ka anak makaigsunan kanunay siya nagas uban siyang inahan. Nga di nagmatidalon sa pagsimba kanunay ngadto sa simbahan. Hangtod makaigsunan ang usa ka bata nag-edad na lang og 5 anyos. Nakahuna-una ang maong bata nga dili na siya moadto muuban pa siyang inahan ngadto sa simbahan. Ingon ang bata yung siya di na lang kumuban nga to sa simbahan, ang ako na muanhan lang ko sa ato ng mga silingan. Nga din gusto na ko nga makabaton po ko ug unsa kaayo ang ako mga kauban na masig kabata. Muuban na lang ko dito silang pagdula-dula. Gitugutan makaigsunan sa inahan, mingon ang inahan siya dong. Sa dugay na natong sinimba, karon pa ka di muban siya, okay lang ma. Kaya nga kung tuyo ma, di na kong simba. Siya naon sa mga kadugay ng panahon. Siya ay ma, tanawa na kung di ang muanha ka diha sa atong simbahan, diha sa atong simbahan, iaryahaan. Nga din, sagad ang mga tao diha, ako paniya man yung di kabasa. Siya daw, okay lang, di kabasa. Ingon ang inahan, makaigsunan nga, siya dong, naay mayong pagi. Kuha atong basket, nga din tuwa dito sa unahan. Nagibitay nila sa ato tungod sa dapugan. Nga din ato kanang basket, butangan ubulan, butanganan siya sa maong mga pinilit asin. Hala, kuha ka itong mga butang, umiya ibutang dahil sa loob. Ang bata makaigsunan nagmatindo danon sa inahan, iyang ikuha ang mga basket, ubunya ang butang makaigsunan sunod sa mga basket, iyang ibutang sa salong. Ingon ang inahan, dong, ato dito suba. Doon naman kayong suba, ato dito ang mga basket. Kinahanglan muli ka, doon ay tubig nga madda. Kinahanglan ang mga basket masudlan siya og tubig. Ingon mga bata makaigsunan, siya ang saong day ma. Isa ato lang dito patuunan. Sikan pa kani ato nung hangtod sa pagkakaroon. Ikaw, isang unsang klaseng ako isugo imo yung pagatuman, kinahanglan do imo kanang pagatuman. Nakaw ang bata makaigsunan. Ang basket makaigsunan. Pagbalik niya makaigsunan ang inahanwa man dito. Hangtod makaigsunan ang mga bata suroy sa mga silingan. Nakidula sa iyang masig kabata. Ang inahan makaigsunan tuwa na dito simbahan. Doon na higyan makaigsunan ng magalaan ang maong inahan. Hangtod pipi na katuig, wa niya dapita ang mga bata sa mga ito dito. Doon na higyan makaigsunan pipila ka mga higayon. Ang mga bata makaigsunan suroy-suroy sa matay. Adlaw nga igsinimba sa inahan. Daghan siyang mga nakatunan, nga din adunay mga high school o adunay mga college mag-inistoryahanay o in-English, iya usab masagot. Doon ay higyan makaigsunan nga, pipila ka mga tuig nga ng labay. Apan doon ay usa ka higyan, alam ni ana, samtang siya nakigdula o alam ni ana, ingon ang iyang kauban. Siya dong, nga nung magpanglingi man ka dito si ba? Siya ba'y paminawaran ng gawali? Pagpaminaw siyang kauban makaigsunan ng magalaan, adunay pulong nga nagkanayon. Signos!
di katulis, pikatamundi. Ingon ang sa kabatanon makaigsunan. Nakadungog ka atubay? Nakadungog ko. Ang giingon sa nagwali, sa nagsirmon, sa nagpahimangno, sa maong pangulo sa simbahan. Tanawa si signos, gitulis, gipikatan pa. Kining punong makaigsunan nga bugibuyan sa usa ka, alam niya na sa usa ka pangulo sa simbahan. Signos, di katulis, pikatamundi. Apan gihatagag kahulugan sa mga bata makaigsunan, tanawa si signos, gitulis, gipikatan pa. Ingon ang usa ka bata nga hinibaw, bay, ayaw pag-una anak. Kaya nakasabot ko atong pulunga. Dili ito yung anak, bay. Dili ito maupag kapulunga. Siya unsa man na ito, bay. Siya ang ato nga mahal nga Pangulo nga di nagawali diha sa mong simbahan. Nisulti siya, signos di katulis, pikatamundi. Tanawa ang kordero sa Dios nagawagtang sa sala sa kalibutan. Giundangan sa bata, makaigsunan ang iyang pagdula sa iyang isig kabata, adto siya dito simbahan. Apan samtang kapay mo siya simbahan, balik siya. Kaya ang gihon na pipila na ka mga tuig nga nang labay wa ko makasimba. Di na lang yung ko niya. Iyang nahinumduman makaigsunan ang in-English nga iyang na sagop makaigsunan sa iyang magulang pa sa iyang paniginginaron. There is no time to cover of the years that passing by. Wala na yung mga panahon sa paghulip sa mga katuigan nga ng labay. Di na lang kung musimba. Kaya kung musimba ko, di lang gihapon mawa ang akong saha. Apan makaigsunan doon na higyan nga nagsakit sa pagbila ka mga katuigan. Nakauna-una siya bahala o magkinaunsa. Mubalik ako sa pagsimba. Kaya akong tuyo makabatong ako ug kaluwasan. Hangtod makaigsunan, ni duol siya sa simbahan. Duol siya sa Pangulo. Kay gusto niya makaigsunan at magalan, dawaton siya sa mong simbahan o dawaton siya sa Pangulo nga diin sa pagsimba adtong hiyo. Makaigsunan ang ato mga ginikanan kani ato. Nagatudlo og maayo. Bisan makaigsunan ang paggalan sa pag-agi panimod, adunay daghang mga tao nga imong giagyan, mangayo gyud ikaw og tabi. Imong inganaon ang imong kamot ug ikaw mangayo sa mong pagtabi alang ni anak kay mo agi ka sa mong agianan. Ang ato mga mahal nga Pangulo makaigsunan nagatudlo alang sa simbahan, alang sa mga kabataan. Iyang gitudluan ang iyang mga sakop nga din sa pagpahingbangno alang sa mga matud pa sa nagwali. Signos di katulis pikatamundi. Tanawa ang kordero sa Dios nagawagtang sa sala sa kalimutan. Pinakahiyan makaigsunan. Nahinumdum siya sa inang nga gisugo siyang basket. Ma, sa diha ngay mo kong gisugo basket, ako nang gidaang basket. Pero pag-albot na ako sa balay sa atong pulianan, wala ka dito. Asa na ka na paingon. Siya doon, di-ari sa simbahan. Doon, imong naobserban ang basket unsa man. Siya ba ang akong naobserban sa mong basket kay imong kong gisugo. Nga di ko muli sa balay, ug dili masudlan ang basket ug tubig. Apan mabisan kung saon akong maniho, bisan kung saon akong lunod sa basket, kung saon akong lunod sa basket, dili dahil masudlan sa mong tubig. Siya dong unsay imong obserban sa basket. Ang akong naobserban sa basket man nadugay na akong linunod sa akong paglantaw sa basket ma, ang agop-op ug ang mga buling sa kilid o sa sulod sa mong basket nawala. Siya dong ang imong ingon ako kaniadto, maayaw na lang sa pagsimba. Kay wala kay grado. Nung isa ko wala kay grado, ang akong kinabuhi sama sa usa ka basket. Nga din ang maong basket, kanunay nimo og aswat nalibhi siya. Dong sa panahon ng mamuatin ko, ani ko sa simbahan. Magluhod ko, magatubang ko, niyan ang panahon sa bisan asa ilabi na sa ato sa pulpito o sa altar.
maningkamot ko mga paspahilog sa ato nga Ginoo aron mawa ang ako nga kasalanan. Ingon ana dong ang ako nga sistema alang sa ako nga pagsimba. Insya ing ana dayma ang ato nga kinabuhi makaigsunan. Ingon ana madugbisan wala ikay grado magatubang ka dito sa simbahan makaigsunan sa pagpangalihas kay tas-an aron mawa ang imo nga kasalanan. Nining takna makaigsunan alang sa ato nga pagserbisyo ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Dili na to'y kalimtan. Ang imo, ang ako, ang ato nga simbahan nga atong ginaadtuan usa na kana kasimbahan makaigsunan nga diin ang Dios maghatag og kapasayloan aton sa alang sa atong kasalanan. Ang tanan makaigsunan matud pa sa batanon, there is no time to cover of the years that passing by. Wala na'y panahon nga ikahulip sa mga katuigan nga ng labay. Kay matod pa sa batanon nga dili na mawa ang iyang kasalanan. Apan makaisunan sa pagkakaroon, ang Diyos nagatawag, nagatawag, ug nagasangpit nga diin nga ikaw, anak kung asa ikaw na himutang, nga diin nagsugo ang Diyos, pinaagi sa paghinusog sa imong kasalanan. Imong palandungon makaisunan, hibalui, hinugtuki ang imong kaulian, hinusuli ang imong kalapasan, palandunga ang imong kaluwasan. Nining takna makaigsunan, alang sa atong makaigsunan nga din ana sa gawas sa nasod, o sa bisan asa kamo nga nag-subscribe, nag-like, nag-comments, nag-share, bang hinauton ko kanato nga tanan, ang Ginoo mag-uban og mga playon sa atong masad sa kapulianan. Ang Dios makaigsunan magatabang ug mag-apply kanimo kanako kanato nga tanan. Daghang salamat kaninyong tanan ning takna sa kapuntagon.